वेलकम टू बेरा क्लासेस। तो फ्रेंड्स आमे पूर्वर कौन पढ़ी ना पूर्वर आमे पढ़ी कि विभिन्न प्रकार मेटेरियल प्रॉपर्टीज पढ़िले तापर क्लास आमे कौन पढ़िले ना हीट एंड टेम्परेचर पढ़िले तापर आमे पढ़िले वर्क पावर एंड एनर्जी। तो देखिया सेमती कौन ना तार पर्यायक्रमे आमे आज हमर गोटे चैप्टर पढ़ी कौन ना तुम सिलेबस अनुसार कि फ्रिक्शन तुम सब जानिथिबो कि फ्रिक्शन होची घर्षण। तो जनरली आमे तो ट्रांसलेट कर देले चलिबनी तुमको देखिया पई पड़िबो एक्चुअली घर्षण कौन ना तमे प्राय तो जानिथिबो फोर्स हमर वेराइटी टाइप रो फोर्सेस जदि आमे टेंसाइल फोर्स दउछु बा कंप्रेसिव फोर्स दउछु से गोटे प्रकार फोर्स। तो आमे देखुछु कौन ना फोर्स होची वेराइटी टाइप रो। तो से वेराइटी टाइप मधर गोटे टाइप रो होची फोर्स होची फ्रिक्शन फोर्स माने कौन ना घर्षण गोटे होची बल। जेमती कौन लिखिला ना फ्रिक्शन इज ए फोर्स बिटवीन टू सरफेसेस दैट आर स्लाइडिंग और ट्राइंग टू स्लाइड। तमे कौन करूछ ना जदि गोटे टेबुल उपरे निज हाथ को रखिकी टेबुल उपरे हाथटी को रब करूछ बा घसुछ तो कौन होची ना से जो फोर्स लगौछ बा से जो टेबुल सरफेस और तुम हाथ सरफेस रो भीतर जो फोर्स क्रिएट होची सी होची घर्षण बल मा फ्रिक्शनल फोर्स ताको कहा जाए। तो से कौन ना से कहूची जदि फ्रिक्शन ने से स्लाइडिंग कला ताहले भी सेठी फोर्स फ्रिक्शन फोर्स लागुची जदि स्लाइडिंग न कला ताहले भी सेठी फ्रिक्शन फोर्स लागुची। तो तमे जानथिबो आमे जो रास्ता रे चलुछु जदि आम चप्पल तल पटे जदि ग्रिप न थांता ग्रिप बा जो डिजाइन जो कटा होता है से जो कटा अवस्था न थांता ताहले कौन होता ना आमे स्लिप कर थांतु। आमे देखि तमे देखिथिबो जनरली तमरो चप्पल बा शू यदि पुराना हो जाए ताहले कौन करे ना से रास्ता रे चलला बेलकु से स्लिपिंग करे बा स्लिप हुए। तो सेइथि पई ताकू अवॉइड करिया पई आमे कौन करिछु ना किछि ग्रिप ता देहरे किछि डिजाइन टेक्सचर आमे बनैछु। तो ता सेति पई कौन होची ना से फ्रिक्शन को कंटेंट करूची बा फ्रिक्शन को सी बंचाई रखुची सेति से कौन होची ना आमे भूई रे समतल भाव चली पारछु। ठीक अछि। तो तापरे कौन ना जदि आमे से भूई रे किछि जदि घरे हमर ऑयल आमे बा तेल डाल दउछु ताहले आमे चलला बेलको कौन होची ना हम गोड़ स्लिप करूची कारण कौन ना सेठी फ्रिक्शनल फोर्स कमी गला बा फ्रिक्शन सेठी कम होची सेति से कौन होची ना आमे स्लाइडिंग करि पारु ना बा आमे चली पारनु स्लाइडिंग करि जाउछु। तो सेमती कौन ना जेतेबेले दीटा सरफेस कौन कहला ना रब्ड हुए इच अदर ऊपर गोटे ऊपर आ गोटे ताहले कौन हुए ना गोटे फोर्स क्रिएटेड हुए दीटा सॉलिड भितर से जो फोर्सटा सी कौन ना सब बेले अपोजिट डायरेक्शन में काम करे बा मोशन सब बेले अपोजिट डायरेक्शन में काम करे सी कौन करे। तुम चिंता करो जदि गोटे स्लाइडिंग बा गोटे पत्थर को तुम गोटे स्लाइडिंग माने गोटे कांथरे जेमती कि तुम कौन करूछ ना गोटे किसी जिनस इनक्लाइन अच्छी ताको तुम कौन करूछ ना पेली दउछ जेमती कि मानि नियो कि तुमर जो फुटबॉल खेलुथबार बॉल बॉल टिको जेतेबेले हम भूई रे गड़ी दउछु से कौन होची ना गड़ी 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 जाउची किछि दूर गला पर से रहि जाउची काहे कि ना जो माटी संगे जो फुटबॉल जो फ्रिक्शनल फोर्स थिला सी कौन कला ना सी ताको अपोज करूची बा ताको विरोध करूची मोशन रो सी अपोजिट रे काम करूची जदि अपोजिट रे काम कला ता माने कौन ना सी ऑटोमेटिकली स्टॉप हो बा किछि दूर गला पर सी स्टॉप हो। तो ताकू आमे कौन कहा जाए ना सही जो फेनोमेननटा ताकू कहा जाए हमरो फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन आमे जानलु कौन ना ये कौन ना दीटा सरफेस ऊपर होतवा जो स्लाइडिंग होतवारु जो बलटा तयारी हुए ताकू कहा जाए फ्रिक्शनल फोर्स। तो नेक्स्ट देखिबा कौन ना तार फ्रिक्शन हला बेले आमे जानिछु किछि उपकार मध्ये हुए किछि क्षति मध्ये दै थाए जेमति किछि एडवांटेज रहि थाए किछि डिसएडवांटेज रहि थाए। एडवांटेजेस कौन ना एडवांटेजेस होची बेल्ट एंड पुली ड्राइव सिस्टम वर्क ऑन द एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। जदि फ्रिक्शन न थांता घर्षण न थांता ताहले कोन हितांता ना सब जिंस फ्रीली मूवमेंट करि थांता फ्रीली मूवमेंट करू थांता। जदि तमरो बेल्ट और पुली रे जो बेल्ट पुली दीटा रे जो बेल्ट लागिथिबो से बेल्ट कोन करिवो ना बेल्ट मूव करिवोनी केवल पुली मूव करथुबो कारण कोन ना सेठी फ्रिक्शन आर नाही फ्रिक्शन फोर्स नाही फ्रिक्शन सेठी हो नाही। तो तार से गुड एडवांटेज बड़ो एडवांटेज कि फ्रिक्शन अच्छी बोली आमे बेल्ट एंड पुली ड्राइव सिस्टम चलाई पारुछु। तो नेक्स्ट होची कोन ना फ्रिक्शन हेल्प मूवमेंट ऑफ व्हीकल गाड़ी जो गडुची आमे जो ह्यूमन एनिमल जो चालुछु से गुडा कोन होची ना फ्रिक्शनल पई आमे चाली पारुछु जेमति मु कहली कि हमर पाद जदी भुई रे लागिला सेठी किछि फ्रिक्शनल फोर्स होची बा से फ्रिक्शनल फोर्स द्वारा ही आमे चालुछु जदी फ्रिक्शनल फोर्स न थांता आमे चाली पारु न थांतु। जेमति कि ये बहुत मशीन अच्छी जो गुडा कि फ्रिक्शनल पाई ही चलुची नहले चली पारि न थांता। जेमति कि तमे देखुथुबो कि जदी जेमति कहली मु लेथ मशीन चालुची बा ड्रिलिंग मशीन चालुची
ଯଦି ତା ଦେହରେ ଫ୍ରିକ୍ସନ୍ ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେ ମେସିନ୍ ଚାଲିପାରିବନି। ଯେମିତିକି ଯଦି ଡ୍ରିଲ୍ ମେସିନ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ଫ୍ରିକ୍ସନ୍ ହେବା ପାଇଁ ବା ଫ୍ରିକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ବେଲ୍ଟକୁ ଟାଇଟ୍ କରି ଲଗାଉଛୁ। ଯଦି ଆମେ ବେଲ୍ଟରେ ଟିକେ ଅଏଲ୍ ଦେଇଦେବା ବେଲ୍ଟ କ'ଣ ଚାଲିବ? ବେଲ୍ଟ ଚାଲିବନି, କାରଣ ଫ୍ରିକ୍ସନ୍ ସେଠି ଲସ୍ ହେଲା। ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମେସିନ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଫ୍ରିକ୍ସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଛି ବା ଫ୍ରିକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ହିଁ ଚାଲୁଛି। ଯେମିତିକି ଆମେ ଯଦି କହିବା ଡିସଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ କ'ଣ ନା ଡିସଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ ହେଉଛି ଏଇଗୁଡ଼ା କି ନା ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଫ୍ରିକ୍ସନ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହିଟ୍ କ'ଣ କରେ ନା ଯଦି ତୁମେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କର ଦୁଇଟା ହାତକୁ ଯଦି ତୁମେ ରବିଂ କରିବ ବା ଦୁଇଟା ହାତକୁ ଯଦି ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଘଷିବ କ'ଣ ହୁଏ ନା କିଛି ସମୟ ଘଷିଲା ପରେ ତୁମକୁ ଅନୁଭବ ହେବ କି ସେଠି ହିଟ୍ ବା ଉତ୍ତାପ ବା ଗରମ କିଛି ଲାଗୁଛି। ତ ଗରମ ଲାଗିଲା ମାନେ କ'ଣ ନା ସେଠି ହିଟ୍ ଜେନେରେଟ୍ ହେଉଛି। ଯଦି ହିଟ୍ ଜେନେରେଟ୍ ହେଲା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ନା ମେସିନ୍ ଯେତେବେଳେ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରୁଥିବ ଯଦି ହିଟ୍ ଜେନେରେଟ୍ ହୁଏ ତାହେଲେ ସେ ମେସିନ୍ର ପାର୍ଟସ୍ କ'ଣ ହେବ ନା ସେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ୱେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ଟେୟାର୍ ଆସିବ ତା ଭିତରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ନା ଫ୍ରିକ୍ସନ୍ ଲେସ୍ ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ଅଏଲ୍ ଲୁବ୍ରିକାଣ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସେ ଲୁବ୍ରିକାଣ୍ଟ ଚାପ୍ଟରରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ତାକୁ ଲୁବ୍ରିକାଣ୍ଟ ବିଷୟରେ। ତ ତାପରେ ଦେଖ ପଏଣ୍ଟରେ କ'ଣ କହିଲା ନା ଇଟ୍ କଜ୍ ୱେୟାର୍ ଅଫ୍ ମେଟେରିଆଲ୍। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ସେ ଘଷି ଘଷି ମେଟେରିଆଲ୍କୁ ସାରିଦେବ। ତ ରିଡ୍ୟୁସ୍ ସ୍ପିଡ୍ ଅଫ୍ ମୁଭିଂ ପାର୍ଟ କ'ଣ କରେ ନା ଯେତେବେଳେ ମୁଭିଂ ପାର୍ଟ ଗୁଡ଼ାର ସ୍ପିଡ୍କୁ ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରିଦିଏ କି ନା ଫ୍ରିକ୍ସନ୍ ଯଦି ହେଇଗଲା ବା ଫ୍ରିକ୍ସନ୍ ଯଦି କାମ କରୁଛି ତାହେଲେ ଯଦି ତୁମେ ସାଇକେଲ ଚଲାଉଛ ତ ଦୁଇଟା ସାଇଡ଼୍ର ନଟ୍କୁ ବା ବଲ୍ଟକୁ ତୁମେ ଯଦି ଟାଇଟ୍ କରିଦିଅ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଚକଟି ବୁଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେଠି ଅଧିକ ଫ୍ରିକ୍ସନ୍ ହୁଏ। ଅଧିକ ଫ୍ରିକ୍ସନ୍ ହେଲା ଫଳରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସାଇକେଲଟି ମୁଭମେଣ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ତ ମୁଭିଂ ପାର୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଷ୍ଟପ୍ କରିଦିଏ। ତ ତାପରେ କ'ଣ ନା ଯଦି ଷ୍ଟପ୍ କରାଇଲା ତା ମାନେ କ'ଣ ନା କିଛି ଏନର୍ଜି ବା କିଛି ପାୱାର ମଧ୍ୟ ଲସ୍ ହେଉଛି ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଫ୍ରିକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ମୁଭିଂ ପାର୍ଟ। ମୁଭିଂ ପାର୍ଟରେ ଯଦି ଫ୍ରିକ୍ସନ୍ ହୁଏ ତାହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା କିଛି ଲସ୍ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ତୁମେ ଯଦି 2 ନ୍ୟୁଟନର ଲୋଡ୍ ତାକୁ ଦେଉଥିବ ସେ ମୁଭମେଣ୍ଟ କଲାବେଳକୁ 0.225ର ସେ ଲସ୍ କରୁଛି। ତା ମାନେ କ'ଣ କିଛି ପାୱାର ମଧ୍ୟ ଆମର ଲସେସ୍ ହେଉଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ନର୍ମାଲ ରିଏକ୍ସନ୍। କ'ଣ ନା ରିଏକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ସଲିଡ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଉପରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ଗୋଟେ ଫୋର୍ସକୁ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛୁ। ଯେମିତି ଏଠି ଅଛି କ'ଣ ନା ଯେଉଁଠି ଆର୍ ରିଏକ୍ସନ୍ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ୱେଟ୍ ପି ଫୋର୍ସ ଏଫ୍ ହେଉଛି ତମର କ'ଣ ନା ଫୋର୍ସ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ସର୍ଫେସ୍ ଉପରେ ମାନେ ଗୋଟେ ସର୍ଫେସ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ କଲୁ ନା କିଛି ମେଟାଲକୁ ବା କିଛି ବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ରଖିଲୁ, ଗୋଟେ ବସ୍ତୁକୁ ରଖିଲୁ, ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କଲୁ ନା ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ପୁଶ୍ କଲୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସେଇ ବସ୍ତୁର କିଛି ନିଜର ୱେଟ୍ ଥାଏ ବା ନିଜର କିଛି ଓଜନ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ତ ସେ ଓଜନଟା କ'ଣ କରେ ନା ସେ ଓଜନର ଯେତିକି ଓଜନର ଫୋର୍ସ ତଳ ପଟେ ସେ ଚାକି ରଖିବ ସିଏ ତାକୁ ଫ୍ରିକ୍ସନାଲ୍ ଫୋର୍ସ ସେତିକି ଅପୋଜ କରି ରଖେ। କେମିତି ନା ଯେତେବେଳେ ଦେଖ କେମିତି କହିଲା କ'ଣ ଡେଫିନେସନରେ ନା ହୁଏନ୍ ଏ ସଲିଡ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଇଜ୍ ପ୍ଲେସ୍ଡ ଅନ୍ ଏନ୍ ଇଭେନ୍ ସର୍ଫେସ୍। କ'ଣ କହିଲା ନା ଯେତେବେଳେ ସଲିଡ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଗୋଟେ ଭୂଇଁ ସମତଳ ଉପରେ ରଖାଯାଏ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଦ ସଲିଡ୍ ଏକ୍ସର୍ଟ ପ୍ରେସର ଅନ୍ ଦ ସର୍ଫେସ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଇଜ୍ ଓନ୍ ୱେଟ୍। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ନା ସେ ବସ୍ତୁର କିଛି ନା କିଛି ନିଜର ଓଜନ ଥିବ, ସେ ଯେତିକି ଓଜନର ବସ୍ତୁ ହେଇଥିବ ସେତେ ଫ୍ରିକ୍ସନାଲ୍ ଫୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ଟ କରିଥିବ। ତୁମେ ଦେଖିଥିବ କି 5 କେଜିର ଗୋଟେ ପଥର ଯଦି ତଳେ ପଡ଼ିଥିବ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ପେଲିକି ନେଇପାରୁଛୁ। ଯଦି ସେ ପଥର 50 କେଜିର ହେଇଥିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେ ତା ଭୂମି ସହିତ ସିଏ ଅଧିକ ଫ୍ରିକ୍ସନାଲ୍ ଫୋର୍ସ ଆକ୍ଟ କରେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ତାକୁ ପେଲି ପାରୁନାହୁଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ କ'ଣ କହିଲା ନା ଦ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଡାଉନୱାର୍ଡ ଫୋର୍ସ exert by solid on the surface on equal to amount of force act upward vertically from the surface। କ'ଣ କଲେ ନା ସେତିକି ଫୋର୍ସ ତଳ ପଟୁ ମଧ୍ୟ upward ପଟେ ଆପ୍ଲାଏ ହେଉଛି। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ରିଏକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ନର୍ମାଲ ରିଏକ୍ସନ୍। ସେଠି କିଛି ଆଉ କିଛି ରିଏକ୍ସନ୍ ହେଉନି, ସେଠି କେବଳ ନର୍ମାଲ ରିଏକ୍ସନ୍ ହେଉଛି। ମାନେ କ'ଣ ନା ଯେତିକି ୱେଟ୍ର ଆମେ ୱେଟ୍ ବଢ଼ିଲା ମାନେ ଫ୍ରିକ୍ସନାଲ୍ ଫୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ଆମର ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ନା ଯଦି ଆମେ ୱେଟ୍ 50 କେଜିର ୱେଟ୍ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ରଖୁଛୁ ତାହେଲେ ତାର ରିଏକ୍ସନ୍ ଫୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ତଳ ପଟୁ ସେ 50 କେଜି ହିଁ ଦରକାର, ନହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ସିଏ ଜିନିଷ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରେଇଯିବ। ତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ ନା ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ହେଉଛି ଯଦି ଆମର ୱେଟ୍ ହେଉଛି, ଏଫ୍ ଆମେ ନେଉଛୁ କ'ଣ ନା ଫୋର୍ସ ନେଉଛୁ ବା ଫୋର୍ସ ଅଫ୍ ଫ୍ରିକ୍ସନ୍ ନେଉଛୁ। ତ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଖିବା ନା ଲିମିଟିଂ ଫ୍ରିକ୍ସନ୍। କ'ଣ ନା ଲିମିଟିଂ ଫ୍ରିକ୍ସନ୍ ହେଉଛି କ'ଣ କହିଲା ସିଏ ହ୍ୱେନ୍ ଟୁ ସର୍ଫେସେସ୍ ମୁଭିଂ striking each other then friction is created between them as the force is increased the friction also increase। କ'ଣ କହିଲା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷଟା ଲେଖା ହେଇଛି। କ'ଣ ଲେଖିଲା ନା ଯଦି ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ବା ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଉପରେ ପିଟିବା ବାଡ଼େଇ ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସେଠି ମଧ୍ୟ କିଛି ଫ୍ରିକ୍ସନ୍ ଜେନେରେଟ୍ ହେଉଛି ବା କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ। ଯଦି ଫୋର୍ସକୁ ଆମେ ବଢ଼ାଉଛୁ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ତା ଦ୍ୱାରା ଫ୍ରିକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେବ। ଫୋର୍ସ ବଢ଼ିଲା ମାନେ ଫ୍ରିକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେବ। ତ ତାପରେ କ'ଣ କହିଲା ନା ଷ୍ଟେଜ୍ in this increase of friction reach to a point where the friction become maximum tending to stop the movement of the solid। କ'ଣ କହିଲା ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଫୋର୍ସକୁ ବଢ଼ାଇ ବଢ଼ାଇ ଚାଲିବା କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାଇବା ନା ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଫ୍ରିକ୍ସନାଲ୍ ଫୋର୍ସ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟରେ ସିଏ ପହଞ୍ଚିବ, ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟରେ କି ସିଏ କ'ଣ କରିବ ନା ସେ ବସ୍ତୁକୁ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବନି। ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ସେ ବସ୍ତୁକୁ ଷ୍ଟପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ବା ସେ ବସ୍ତୁକୁ ଷ୍ଟପ୍ ବା ଠିଆ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି,
तापर कौन देखा ना तापर देख लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन फ्रिक्शन किसी लॉ अच्छी लिमिटिंग फ्रिक्शन किसी लॉ अच्छी कौन कौन ना द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स कौन हुए जिते आम जो फोर्स को अप्लाई करूँ से फोर्सटा सब फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट हुए आम जो फोर्स अप्लाई करूँ तार अपोजिट फ्रिक्शनल फोर्स निजे हो जाए केमती ना तुम चिंता कर जदि तुम चिंता कर जदि निजे तुम कौन करुच ना किसी गोटे मानि नियो ये गोटे हूँ तुम वस्तु ठीक अच्छे या तुम कौन करुच ना तुम या एपटे मुवमेंट करने चेष्टा करुच निजर किसी यार किसी वेट अच्छी यार किसी आम वेट अच्छी वस्तुर तो यही वस्तुर वेट या आम एफ फोर्स लगेलु या मोशन करने टुवर्ड्स एपटे जदि ये हूँ ए पॉइंट ये हूँ बी पॉइंट ताले ए टू बी को जावाई आम कौन करूँ ना फोर्स लगाऊँ कोपटे ना एपटे फोर्स लगेलु ये फोर्स लगला बेले आम सब कौन देखुँ ना फ्रिक्शनल फोर्स फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स फ्रिक्शन आमको सब तार अपोजिट डायरेक्शन वर्क करे सी कौन करे ना से वस्तु को बी रु ए पटे ढालिया चेष्टा करे से फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट हो सब आम अप्लाई जो करूँ फोर्स सब अपोजिट हुए फ्रिक्शनल फोर्स तो थर्ड पॉइंट कौन कहला ना थर्ड पॉइंट से कहला द लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड अपॉन द नेचर एंड स्टेट ऑफ द सरफेस बट फ्री फ्रॉम देयर शेप एंड एरिया से कौन कहला ना जो आम लिमिटिंग फ्रिक्शनटा जो तार लॉ पढ़ुचु से लॉ रे कौन करुच्ची ना तार सी कौ स्टेट रे अच्छी सी तार सरफेस सरफेस कौ सरफेस अच्छी जब इनक्लाइन सरफेस थी सी ता देहरे अलग लिमिटिंग फ्रिक्शन आसो जदि गोटे हॉरिजॉन्टल बा गोटे समतल भूमि थी सी कौन हम ना सी तार रिएक्शन गोटे अलग आसो तो सही जानापी नेक्स्ट कौन देखुचे ना कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पुणी कौन ना कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होची द रेशियो बिटवीन लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन जो आम पढ़लु लिमिटिंग फ्रिक्शन आउ नॉर्मल रिएक्शन भितर जब आम रेशियो रे बाहर करूँ सी हूँ कौन ना कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ताकू आम कौन कह जाए ना ताकू आम म्यू अनुसार लिखू या आम म्यू कहू ठीक अच्छे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू तो म्यू रे आम लिखुचु कौन ना कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन बाय नॉर्मल रिएक्शन तो आम बाहर करिया कौन ना द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ओनली द टाइप्स ऑफ मटेरियल ये कौन कौन से डिपेंड करे ना तार मटेरियल टाइप ऊपर से डिपेंड करे मटेरियल टाइप ऊपर बा मटेरियल कौ टाइप मटेरियल ऊपर आम यही कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन काढुचु आम रबर रे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अधिक कम हम मेटल अधिक हम तो से भाई आम जब चेक करवा मेटल ऊपर मेटल को लेकिन आम कौन बाहर करवा ना फास्ट तार कैलकुलेट करवा फास्ट कैलकुलेट कौन करवा ना देखो फास्ट आम कैलकुलेट कौन करवा ना लिमिटिंग फ्रिक्शन फास्ट कैलकुलेट करवा तापर कैलकुलेट करवा नॉर्मल रिएक्शन तापर दुईटा को रेशियो बाहर कले म्यू बाहर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जति सी होची से दुईटा मेटल रो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तो नेक्स्ट देखो नेक्स्ट कौन आसिला ना एंगल ऑफ फ्रिक्शन कौन ना एंगल ऑफ फ्रिक्शन कौन ना एंगल ऑफ फ्रिक्शन होची द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन मेक द एंगल विथ नॉर्मल रिएक्शन इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन ने कौन ना को एंगल रू फ्रिक्शन हो अप्लाई होची बा को एंगल रू फोर्स अप्लाई होची तुम निजे मध्य बुझी पारिबो कि जदि हम एई फिगर को देखिबा कौन होची एठी ना लिमिटिंग ए पॉइंट रू लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स वर्क करची को पटे ना डी पटे को पटे ना डी पटे पुणी देखिबा हम नॉर्मल रिएक्शन हम जानिछु कौन नॉर्मल रिएक्शन तार वेट रो अपोजिट रिएक्ट करे तो तार वेट कौन ना वस्तुर वेट होची ऊपर पटे तो ऊपर पटे एक्ट कला ए टू बी पटे आउ आम कौन जानिलु ना आम जानिलु कि लिमिटिंग फ्रिक्शन ना लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू आम कौन जानिलु ना ए टू डी को अप्लाई होची तापर आम कौन जानिलु ना नॉर्मल रिएक्शन आम कौन जानिलु ना ए टू बी को जाउची तो दीटा जो फ्रिक्शनल फोर्स भीतर जदि आम देखिबा कौन ना ता एंगल ऑफ रिएक्शन देखिबा एंगल ऑफ फ्रिक्शन देखिबा कौन ना ए टू सी पटे जाउथबा जो फोर्स ये होची कौन ना एंगल ऑफ फ्रिक्शन ये या को हम ना देछु कौन ना एस तो सेटा को देखो कौन कहला डेफिनेशन दे ना आज द शो द फिगर हम जो एग्जाम फिगर देखिलु कौन ना एबी इज ए नॉर्मल रिएक्शन जेमति मु कहली एबी होची नॉर्मल रिएक्शन आ एडी होची लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स तो ये जो पैरेललोग्राम एबीसीडी गोटे सामांतरिक चित्र जदि हे गला ताले कौन होची ना द डायगोनल हमें कौन जानछु ना एससी रा होची तार रिजल्टेंट फोर्स जदि हमें रिजल्टेंट फोर्स बा पैरेललोग्राम लॉ पढ़िबा तो सेठी भी अछि ये
ନା ଏସି ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ତାର ଆମେ ସମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ କର୍ଣ୍ଣକୁ ଦେଖିଲେ କଣ ହଉଛି ନା ଏସି ହଉଛି ଆମର ରେଜଲ୍ଟାଣ୍ଟ ଫୋର୍ସ ବା ଏଇ ଦୁଇଟା ଫୋର୍ସ ର ମଝିରେ ଯୋଉ ବା ଡାଇଗୋନାଲରେ ଯୋଉ ଫୋର୍ସ ଆକ୍ଟ ହଉଛି ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଏଙ୍ଗେଲ ଅଫ ଫ୍ରିକ୍ସନ। ତାକୁ ଆମେ ଏଙ୍ଗେଲ ଅଫ ଫ୍ରିକ୍ସନ କାହିଁ କହୁଛୁ ନା ସେଠି ଯେତିକି ଡିଗ୍ରୀ ଏଙ୍ଗେଲ ସେ କ୍ରିଏଟ କରୁଛି ବା ଦେଖିବା ଏଙ୍ଗେଲ ବି ଏ ସି ଯୋଉ ଦେଖ ଏଠି ଅଛି ତମର ବି ଏ ସି ଏଇ ଯୋଉ ଏଙ୍ଗେଲ ଏଇ ଏଙ୍ଗେଲ ଟା ତମର ହଉଛି କଣ ନା ଏଙ୍ଗେଲ ଅଫ ଫ୍ରିକ୍ସନ। କୋଉ ଏଙ୍ଗେଲ ନା ନର୍ମାଲ ରିଏକ୍ସନ ଫୋର୍ସ ସାଥିରେ ତାର ପାଖରେ ଥିବା ଡାଇଗୋନାଲ ବା କର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ଥିବା ଯୋଉ କଣ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ ନା ଏଙ୍ଗେଲ ଅଫ ଫ୍ରିକ୍ସନ ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କଣ ଦେଖିବା ନା ସେଇ ଯୋଉ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ତାକୁ ବାହାର କରିବା କେମିତି ସରଫେସ ଏଙ୍ଗେଲ ଅଫ ଫ୍ରିକ୍ସନ ହଉଛି ଯଦି ଥିଟା ଡିଗ୍ରୀ ଆମେ ନେଉଛୁ ତାହେଲେ କଣ ହଉଛି ନା ରେଜଲ୍ଟାଣ୍ଟ ଫୋର୍ସ ଆମେ ଏସ ନେଇଥିଲୁ ତ ଇଫ ଦ ରେଜଲ୍ଟାଣ୍ଟ ଫୋର୍ସ AB and AD are divided into vertical and horizontal component F is equal to sin theta and R is equal to S cos theta। ତ ଆମେ କଣ ଜାଣିଛୁ F by R is equal to S sin theta by S cos theta। ତ ଇଏ ଆମର ପ୍ରାୟ ITI ରେ ଆମର ଏତିକି ଜିନିଷ ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ ଡେରାଇଭ୍ କରିବା। ଆମେ କେବଳ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର କି କୋଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଫ ଫ୍ରିକ୍ସନ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ କଣ ଦରକାର ନା କୋଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଫ ଫ୍ରିକ୍ସନ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଦରକାର mu is equal to tan theta ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସରି ଆମେ କଣ ଜାଣିଛୁ ନା mu is equal to tan theta ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତ ଆମର ଆମକୁ କାଲକୁଲେଟ କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ସବୁ ବାହାର କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆମେ କେବଳ ଜାଣିବା କୋଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଫ ଫ୍ରିକ୍ସନ is equal to tan theta tan theta ଟା ହଉଛି ତମର ଥିଟା ଡିଗ୍ରୀ ଯେତିକି ଆଙ୍ଗେଲ ଅଫ ଫ୍ରିକ୍ସନ ଦିଆ ହେଇଥିବ ତ କୋଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଫ ଫ୍ରିକ୍ସନ ଆମେ ୟା ଦେହରୁ ମଧ୍ୟ କାଲକୁଲେଟ କରିପାରିବା। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବା ୟାର ବାକି ଥିବା ପାର୍ଟସ ଗୁଡ଼ା ଆଉ କିଛି MCQ ମଧ୍ୟ କରିବା। ତ ଆମେ ମୋର ଫେସବୁକ୍ ପେଜକୁ ମଧ୍ୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ ବେରା କ୍ଲାसेସକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ କାରଣ ଏହା ହିଁ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଚ୍ୟାନେଲ ଯେଉଁକି ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆରେ ITIର ବିଭିନ୍ନ ଚାପ୍ଟରକୁ କ୍ଲିୟର କରାଉଛି। ତ ଦେଖ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ନହେଲେ ଆଉଥରେ ଦେଖିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବାଏ।